Hai, saya Robinson Anaberdan. Nomor pendaftaran saya adalah 20 DEE 19F2001. Pada hari ini, saya akan membuat demonstrasi untuk practical work ke-6 bagi kursus DEC 30023 Computer Networking Fundamentals. Okey, tajuk practical work ke-6 ini adalah berkaitan dengan network troubleshooting routing packet tracer. Okey, ini merupakan objektif untuk practical work ini adalah students should be able to construct the network and configure basic device setting. Kedua, perform static routes. Ketiga, perform a routing protocol ataupun RIP. Keempat adalah configure switch management VLAN IP address. Dan kelima adalah test, troubleshoot and verify configurations. Okey, equipment yang kita gunakan di sini adalah Cisco Packet Tracer dan Linksys E2500. Okay, kemudian kita tengok kepada procedure. Okay, step pertama adalah build the network and configure basic device setting. Okay, di sini kita akan menggunakan 4 PC, 2 switch dan 3 router. Okay, saya akan tunjukkan di dalam Cisco Packet Tracer ini. Okay, ini merupakan lita tersebut. Okey, kemudian kita tengok kepada prosedur seterusnya, iaitu step kedua, put serial slot for each router. Okey, di sini klik router kedah physical tab. Lepas tu kita tengok ni, okey, shutdown button tersebut. Okey, kita pergi ke router kedah. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian physical. Lepas tu kita tengok di sini. Okey, di sini saya telah connectkan ataupun sambungkan model di sini kepada physical device view. Okey, di sini kita tengok sekiranya router ini dalam keadaan on, dia akan ada warna hijau menyala. Tetapi kalau dia off, okay, dia tidak akan menyala. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Okey, drag WIC 2T to empty slot behind router as shown below. Kita tengok di sini WIT 2T kita letak kat sini. Kita tengok sekali lagi second. Kita akan remove, so kita akan letak di sini, kemudian kita akan on kan. Okay, seterusnya, okay, do the same step for Malaysia and Johor. Okay, di sini sekali lagi. Okay, kita tengok juga untuk router Malaysia. Okay, di sini kita telah sambungkan WIC 2T kepada physical device view. Nah, sama juga kepada Johor, kita telah buat ni dan pastikan supply dia on. Okay, seterusnya kita tengok prosedur yang ketiga, itu configure basic settings for each router and PC host, refer to the addressing table. Okay, di sini kita akan tengok interface dia, IP address, subnet mask, gateway dia. Okay. Okay, pertama sekali kita tengok si Hakimah. Okey, di sini kita tengok PC Hakimah adalah kita pergi ke config. Okey, ini adalah fast Ethernet 0. Okay, ini merupakan IP address dia 192.168.1.110. Okey, ini subnet mask dia. Okey, kita di sini kita menggunakan type C. Okey, ini gateway dia 192.168.1.1.1. Okay, seperti yang kita tengok sini. Okay, kemudian saya akan tunjukkan bahagian router Malaysia itu. Okay, saya akan tunjukkan bahagian interface dengan clock rate dia. Okay, kita tengok Malaysia. Okay, kita tengok nilai dia di sini adalah
KSI 0/3/0. Oke. Oke, ini dia merupakan IP address untuk router itu 192.168.2.2. Oke, ini subnet mask dia. Oke, kita kena pastikan value dia adalah untuk clock rate dia untuk yang pertama. Oke, dia adalah not set. Dia not set. Kemudian serial yang kedua, oke, port status dia pastikan on. Kemudian yang kosong. Oke, di sini kita tengok untuk yang serial 0-0/1. Oke, kedua, oke, dia adalah 64.000. Oke, pastikan port dia on. Oke, di sini kita tekankan. Oke, kita pilih nilai 64.000. Oke, dan pastikan dia on. Oke, seterusnya kita akan tekan OK. Oke, dan sama juga untuk yang lain, kita kena pastikan masukkan IP address dia, gateway dia, dan clock rate dan port status. Oke, task kedua adalah print the basic setting configuration for Johari, host, and Johor. Oke, kita tengok jawapan dia. Oke, ini merupakan jawapan untuk task 1. Oke, seperti yang kita tengok dalam lihat tadi, dalam siswa ini merupakan task kedua adalah print the basic setting configuration for Johor and Johari host and Johor router. Oke, ini merupakan maklumat bagi untuk PC Johari. Ini IP address dia, subnet mask. Lepas tu ni gateway untuk Johari. Okay, untuk router Johor, ini merupakan IP address dia itu 192.168.4.1. Okay, kemudian ini merupakan display dia. Kita tengok di sini. Tengok procedure. Okay. At this point, okay, configure RIP routing for each network. Okay, pertama sekali, Johor itu config RIP network. Kita tengok Johor, config RIP. Okay, ini kita kena pastikan, kita kena masukkan maklumat dia yang telah ditunjukkan di sini. Okay, untuk Johor, SE 0/0/0 dia adalah 192.168.3.0 dan seterusnya 192.168.4.0. Seperti kita tengok di sini, kemudian kita balik kepada yang seterusnya. Okay, ini maklumat ni kita akan telah ikut. Okay, print screen the serial port for Malaysia and Kedah. Okay, ini merupakan jawapan dia ataupun input dia. Okay, kita tengok untuk Malaysia dan Kedah. Malaysia. Okay, ini merupakan network address untuk Malaysia. Seterusnya untuk Kedah. Ini untuk Kedah juga, itu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Oke, seterusnya kita pergi ke task keempat, itu ping result from PC Hakimah to router Kedah. Oke, PC Hakimah, so kita akan gunakan IP address itu 192.168.1.1 dari Hakimah ke router Kedah. Hakimah. Okay, kita pergi ke bagian desktop tu, command prompt. Ping 192.168.1.1.
Oke, di sini kita telah dapat output dia. Oke, send adalah 4, receive 4. Oke. Seterusnya kita tengok untuk KP result from PC Johari to router Malaysia. Oke, kita gunakan IP address 192.168.2.2. Johari itu router Malaysia. Johari router Malaysia. Oke, 192.2108.2.2. Oke, kita sekali lagi kita tengok. Takut tersilap. Oke, 192.108.2. Oke, silap. Oke, kita telah enter. Oke, di sini kita dapat output dia. So, kita telah berjaya ping dari PC Johari kepada router Malaysia. Router Malaysia. Okay. Seterusnya, tas 6 iaitu ping result PC Hakimah to router Johor. Hakimah to router Johor. Okay. Kita guna 192.168.3.2. PC Hakimah to router Johor. Okay, ping 192.168. Saya tengok sekali lagi. 23.2. Okey, kita telah berjaya hantar ping command kepada dari PC Hakimah kepada router Johor. Okey, kemudian ping result from PC Johor itu Amirul. Okey, kita gunakan IP address 192.168.4.120. Johor itu Amirul. Okey, ping 192.168.4.120. Sekali lagi kita cek. 4.120. Okay, betul. Okey, di sini ada loss satu. Kemungkinan internet saya slow. Okey, tapi kita tengok di sini kita telah mendapatkan output dia. Okey. Seterusnya ping result from Gafar to Hakimah. Kita gunakan ni. Okay. Gafar to Hakimah 192.168.4.110. Gafar to Hakimah. Gafar to Hakimah. Ping 192.168.4.110. Di sini kita telah berjaya untuk hantar ping command kepada dari Gafar to Hakimah. Ini output dia. Okey, kemudian kita pergi ke soalan. Okay, the network in Company X has experienced a network disruption due to internal attack. It has caused the network unstable since Company X is a new established company. Explain 3 security measures method that can be done by the company to avoid the same incidents to happen again in future. Okay, pertama sekali adalah network maintenance procedures. Okay, dia akan beri explanation tentang update procedures. Okay, password policies. Okay, must meet minimum requirements. Change passwords regularly. Ketiga itu identification and authentication policies. Okay, explanation dia adalah only authorized persons should have access to network and its resources, including access to physical devices. Okay, ni figure A1 shows a network with 2 routers, 2 switches, and few end devices. Before a network can be deployed, it is crucial to do some troubleshooting to ensure the network can run smoothly. Okay, list 4 TCP/IP utilities that can be used to troubleshoot the network. Okay, pertama sekali kita menggunakan ipconfig, kedua ping command, ketiga traceset, dan keempat adalah ns lookup. Okay, ini adalah
discussion there. Okay, in this particular work, we learn how to construct the network and configure device settings. A network configuration is the process of setting a network controls, flow, and operation to support the network communications of an organization or sebetulkan and network owner. This broad term incorporates multiple configuration and setup processes on the network, hardware, software, and other supporting devices and components. Moreover, we perform static routes. By doing this, we realize that static routing can be used to define an point, exit point from a router when no other routers are available or necessary. This is called a default route. Static routing can be used for small networks that require one or two routes. After that, we also perform a routing protocol, RAP. RAP uses the distance vector algorithm to decide which path to put packet on to get to its destination. Each RIP router maintains a routing table, which is a list of all the destinations the router knows how to reach. Each router broadcasts its entire routing table to its closest neighbors. Every 30 seconds. This is the most important area where we find serious issues with RIP is with the basic function of the distance vector algorithm described earlier in this section and the way that messages are used to implement. Okay, there are four main problems identified in this particular by using RIP router are slow convergence routing loops, counting to infinity and small infinity. Lastly, we will tested, troubleshoot, and verify configurations. Virtual LANs within a switch local area network provide segmentation and effective network management as well as security. Network engineers have the flexibility of segmenting to their network into separate VLANs according to to work groups, department differentiation, or even application users without worrying about the physical location of the host. Since each host is applied to a single VLAN on the switch, added security is achieved. Every VLAN consists of a separated broadcast domain, which means that only ports belonging to a specific VLAN share broadcast, eliminating unnecessary traffic from flooding the entire network, hence improving the overall performance. Seterusnya kita pergi ke conclusion. In conclusion, the network troubleshooting is cornerstone of business resilience. For today's network perform more mission-critical business tasks than ever. Without robust troubleshooting and speedy resolution issues, network can be suffer costly downtime. The cost of downtime includes reduced productivity and the economic impacts of disrupted or underperforming services, data breaches, and malware. These consequences can result in steep costs and cause long-lasting damage to brain. Well-maintained networks encounter fewer problems and are much easier to troubleshoot than those left without consistent upkeep. To ensure that we don't mind to find ourselves running with faulty settings, risking damage to both software and hardware over time, we will need to clean up our network regularly. Itu saja untuk demonstrasi untuk partikel ke-6. Sekian, terima kasih.